Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ta'u sapa musannif radhiyallahu anhu lamma suila lamma suila nalikane tentakoni sapa musannif an qalihi sing dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh wa ju'ilat qurratu aini bis shalah wa ju'ilat lan tentataken apa qurratu aini kebungan ingsun bis salati dalam salat qurratul aini utai manane qurratul ain iku kinayatun persemuan an ghayatil farhi saking kato-katoke seneng wasururi lan bunga wal ladzati lan ladzat fakanahu maka kaya satu menika jinabi ku ya puru tahu sama jinabi wa juilat lan tentataken apa ghayatu farahi katoke seneng ingsun wasururi lan bunga ingsun waladzati lan lezat ingsun fi sholati ing dalam salat di musyahadati rabbi krana nyakseni rabb biya ing dalam salat rupane pertanyaan aladzaka kana tau te mengkono qurratul ain fi salat iku khusus bi iklan kanjeng Nabi amni ghairi utawa peran liyane kanjeng Nabi min ummatihi saking umat kanjeng Nabi min saking zaka syirfun utai bagian bikasri syin iklan kasresyin wa qawlu daida wa musannaf wa nasifun utawi lafat wa nasifun iku tafsir lau katu lafat syirkun fa jawab mengkonjab sahih musannif inna qurratul aini satamani qurratul ain bikasril hamzah iklan kasri bikasril hamzah iklan kasri hamzah ingkang telah menolong apa inna iku min kalamil musannif saking tawi musannif wa fatihalan fathai hamzah ingkang telah menolong apa inna iku min kalamil ghairi saking diani kono mane diani musannif inna qurratul aini satamani qurratul ain ayu ayatul farahi tegese kato-katoke bunga wasururi lan tegese bunga bisyuti kelawan nyakseni ai syuhudi jalalil haqqi tegese nyakseni keagungan al-haq subhanahu wa jamalihi lan nyakseni keagungan Allah wa jamali lan keindahan Allah keindahan al-haq iku ala qadril ma'rifati ngatasi kira-kira di ma'rifat bil masyhuti kelawan kang den sakseni wa wa ta'ala masyhud al-haq subhanahu Rasul muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulai sawana ono apa ma'rifatu ahadin ma'rifati wong suci una kaing dalem mengkono ni kang sinut tinotur iku ka ma'rifati kanjine ma'rifati kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salam qara ono fa qurratu ainin qurratu aini ku ka qurratihi kanjine qurratu aini kanjeng Nabi wa hasilul jawab utawi hasil jawab iku ana qurratul aini satemene qurratul ain iku laisa darana apa qurratul ain khassatan iku khusus bi iklan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bal kama takunu balik kaya oleh ana apa qurratul ain li ghairihi iku katulani kanjeng Nabi lakin qurratul aini tabina utawi qurratul aini kanjeng Nabi ku a'zama kaya aku min qurrati aini ghairi saking qurratu aini liyane kanjeng Nabi wa ma'lumun aniku maklum qurratul aini satemene qurratul ain iku la tahsul wa hasil apa qurratul ain illa liman kejaba kate uang dapat kang ilang anu saking man bal wasawisu bira-bira waswasan nafsaniyatu ka bangsa nafsu wa syaitaniyatu ka bangsa syaitan
Amma man ana kono tawi wong kana kang ono sapa maniku maghmuron den tutupi via ing dalem wasawis Faqalilun mongko stiti faqalilun mongko iku stiti antah sura itu hasil ketewe man apa qurratu ain au huduri qalbin utawa hadiri ati baina yadayil haqqin dalam narsani al haq subhanahu wa ta'ala sing aran kitab hikam iki yaitu Ibnu Athaillah ditakoni seseorang tentang maknani dawe kanjeng Nabi tentang dawe kanjeng Nabi wajilat qurratu aini fis shalah. Seseorang takon oleh Ibnu Athaillah tentang wajilat qurratu aini fis shalah. Wajilat lan tentaken apa qurratu ain. Qurratu aini, qurratu ain ingsun. Apa qurratul ain? Awak dewe sering yo mendengar kata qurratul ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ain. Kan? Nah, apa sih maknane qurratu ain niku? Qurratu ain iku nang kene dimanani qurratu ain ai ghayatul farahi was surur. Qurratul ain iku ghayatul farahi was surur. Nek kon manani secara lafaz biasa sing dibanain nang kitab kondol kitab kalau manani gitu. Biasanya qurratul ain iku dimanani penentram hati ngono ya. Atau di dalam bahasa Indonesia qurratul ain iku penyejuk mata, penyejuk hati. Nah, apa maknanya qurratul ain? Nah, ini kini wajilat qurratu aini fi shalah. Maknanya qurratul ain itu adalah kebahagiaan, kebungahan, sing sapol-pol. Katok-katoke kebungahan. Qurratul ain itu kebungahan, kebahagiaan sing sangat ya, sing pol. Iku maknane qurratul ain. Nah, Nabi Dawud wajilat qurratu aini fi shalah. Allah dadekno kebungahanku, kesenenganku, kebahagiaanku itu di dalam sholat. Nah, pertanyaan nih, apakah mungkin selain kanjeng Nabi itu mendapatkan qurratul ain di dalam sholat? Paham tak? Wajilat qurratu aini fi shalah. Dan dijadikan kebahagiaanku, kebunganku untuk diberi sholat. Nah, apakah mungkin qurratul ain, kebahagiaan yang sangat tinggi, kebungan sing sangat tinggi, qurratul ain iki, apakah mungkin itu didapatkan oleh selain kanjeng Nabi? Apakah mungkin? Maka dijawab namanya ini, inna qurratul ain bisyuhud ala qadril ma'rifati bil masyhud. Inna qurratul ain bisyuhud ala qadril ma'rifah bil masyhud. Dijawab yang ini bahwa qurratul ain di dalam sholat, kebahagiaan di dalam sholat, kebungahan di dalam sholat, itu disebabkan bisyuhud ala qadril ma'rifatil masyhud, itu tergantung seberapa makrifati seseorang itu kepada al-masyhud, kepada Allah.
Jadi maksudnya kebahagiaan di dalam sholat itu adalah karena syuhud, karena menyaksikan Allah ya, dengan hati, bukan dengan mata. Musyahadah marang Allah. Kapan ini? Kebahagiaan, kebungahan di dalam sholat itu diperoleh karena musyahadah kepada Allah. Nah, musyahadah itu ya seberapa kadar musyahadah kepada Allah, ya seberapa kemakrifatan orang itu kepada Allah. Paham ya? Artinya selain kanjeng Nabi itu mungkin mendapatkan qurratul ain di dalam sholat itu mungkin. Tetapi kadarnya tentu tidak sama dengan kadar qurratul ainnya kanjeng Nabi. Karena semua tahu makrifat kanjeng Nabi kepada Allah itu kalau tandingannya. Maka selain Nabi itu bisa saja mendapatkan qurratul ain di dalam sholatnya. Kadar qurratul ain itu sesuai dengan kemakrifatannya kepada Allah. Semakin makrifat kepada Allah, maka qurratul ain di dalam sholat itu semakin kuat. Nek makrifatin nang Allah sedikit, makrifatin Allah itu lemah, maka qurratul ain yang didapat di dalam sholat itu juga lemah. Paham ya? Jadi tak baleni mana Ibnu Athaillah ditakoni oleh seseorang tentang dawai kanjeng Nabi wajilat qurratu aini fi shalah. Dan dijadikan qurratu ainku itu di dalam sholat. Apa qurratul ain? Qurratul ain itu adalah kebahagiaan, kebungahan. Kebahagiaan kanjeng Nabi, kebungahan kanjeng Nabi itu di dalam sholat. Kemudian pertanyaannya, apakah selain Nabi bisa mendapatkan qurratul ain di dalam sholat? Maka dijawab bahwa ya mungkin saja. Tergantung kemakrifatani marang Allah. Karena qurratul ain itu didapatkan dari musyahadah kepada Allah. Nah, uang itu bisa musyahadah kepada Allah dengan makrifat Allah. Tetapi selain Nabi itu, andaikan mendapat qurratul ain di dalam salat, tentu tidak sama dengan qurratul ainnya kanjeng Nabi, karena kadar makrifatnya itu jelas tidak sama dengan kadar makrifat Nabi kepada Allah. Kemudian yang ini diterangkan bahwa qurratul ain atau hudurul qalb, hadirnya hati di dalam hadirnya hudurul qalbin baina yadayil haqqi, bahwa qurratul ain atau hadirnya hati di hadapan Allah, hadirnya hati ono ing ngarsane Allah itu hanya akan datang untuk orang-orang sing hatinya itu sudah suci dari was-was nafsaniyah. Hatinya itu bersih dari was-was nafsaniyah atau was-was syaitaniyah. Artinya selain Nabi itu mungkin mendapatkan qurratul ain, tergantung kadar kemarifatnya kepada Allah. Tapi itu pun bagi wong sing hatinya itu bersih dari was-was syaitaniyah dan was-was nafsaniyah dan was-was syaitaniyah. Artinya nek kula mbek sampeyan gak ngarang. Nggih. Ndak mungkin. Kula mbek sampeyan salat jangkep ae untung-untungan. Salat jangkep untung-untungan. Wah, jadi endel-endel qurratu ain hudur ono ing ngarsane Allah. Wis andu skandal.
Nah, banyak sekali ya contoh-contoh orang-orang soleh sehingga mendapatkan qurratul ain di dalam salatnya. Jadi ketika beliau salat, maka di dalam salat itu beliau bermusyahadah kepada Allah sehingga segenap perasaannya itu tertuju kepada Allah sehingga dia itu kehilangan rasa. Wis gak eling ambek sekitarnya. Contohnya Sayyidina Ali Zainul Abidin ketika di tengah-tengah sholat itu omai kopong. Lah jenenge geni ku wis idet ambek awake. Wong wis gopo. Wong orang lain urusan. Gopo melihat Imam Ali Zainul Abidin sholat sedangkan sekelilingnya itu terbakar. Maka ketika selesai sholat, Ali Zainul Abidin ditakoni, sampean gak kroso ta sekeliling sampean iku lho ana geni kobong mas sampean. Jadi ini Ali Zainul Abidin, api neraka membuatku lupa dari api dunia. Jadi Sayyidina Ali Zainul Abidin, api neraka membuatku lupa akan api dunia. Jadi ketika sholat musyahadah, maka wis gak sadar di sekeliling yang terjadi. Termasuk Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu putune Sayyidina Abu Bakar. Karena Abdullah bin Zubair itu putrane Asma bin Abi Bakar. Abdullah bin Zubair ini luar biasa kuat ibadah. Karena beliau ini ketika lahir iku sing mentahnik Abdullah bin Zubair iku Kanjeng Nabi. Nek sampean belajar fikih kan bab akikah iku. Jadi arek iku ketika umur seminggu itu ya di samping diakikahi itu disunahkan tahnik. Apa tahnik? Tahnik itu adalah memasukkan kepada noni mulute bayi ku mau sesuatu sing mari dipama orang soleh. Ya. Iku sunnah. Noro nangani wong sing soleh, kemudian bawa gedang, bawa kurma, dipamanno, ya titik ngono ya ganti kan war-warkan. Iki kan barokah. Ya malah nek wong ngingkari bahwa barokah itu ada, iku padha ambek ngingkari sunnah Nabi. Kan ono sing wong sing kau keras sing pokoke Quran hadis biasa gak percaya ambek barokah. Padahal barokah iku ono Quran ya ono hadis. Termasuk iki soal tahnik iki. Apa bayi sing usia hakikah itu disunahkan untuk di kono ni wong saleh kemudian ditahan. Ya sithik mulai dipaham tuh iki. Terus dilebokno nang ngene cangkeme bayi iku mau. Ya, sehingga ditelan ambek bayi, maka di dalam tubuh bayi iki ono asar, ono bekas rupane apa? Rupane air liur iki mau utawa rupane kurma nih, kurma ya. Kurma sing mari dipama ambek wong saleh iki mau mlebu nang ngene amulute bayi, mlebu nang ngene ususe bayi. Nah, maka dengan barokah wong saleh iki lah bayi kumang menjadi wong sing saleh. Dadi gak diundangno wong-wong ya nabi tok, gak diundangno
gak dikembangi toh. Oh, sebenarnya kembangi toh. Kembang 300.000 wis kok. Kembangi, dicelaki, di apa ae bayi. Tapi lali hal yang sing penting iku mau ditahni, gak ditahni. Maka iki ono barokah itu adalah diisbatkan atau ditetapkan dengan sunnah. Jadi di pamakno iki mau duduk cek war. Nek cek war yo nek wong biyen yo 30no gedang sampai apa sego cek war. Jadi kan balik mana untuk barokah. Ya itu sunnah. Itu sing hilang dari orang-orang sekarang. Sepasar. Sepasar itu duduk akikah. Pasar itu budaya wong Jawa. Nek balik mana Abdullah bin Zubair iki sing mentah niku Kanjeng Nabi. Maka gak heran negawan Abdullah bin Zubair iki ibadahnya kuwate luar biasa. Nek awan poso nek bengi salat salat bengi. Nek bengi ku salat sak khataman Quran ben. Sampean sing salat mek kulo bengi-bengi saja dipandang-pandang. Kulo wae lek ngono wae buat. Setangine jam 2 ngono aja bangga-bangga, aja rumangsa apik. Tuake sing sambuku. Abdullah bin Zubair iku awan poso bengi salat bengi pun dina khatam Quran pun jurune salat. Pun dina. Nah ini Abdullah kan pernah menjadi khalifah. Nah di Mekah menjadi khalifah umat Islam pada waktu itu. Tapi kemudian waktu itu beliau dikepung oleh panglima pada waktu itu jenenge Hajjaj bin Yusuf. Dia panglima sing haus darah, sing suka menumpahkan darah. Banyak ulama sing dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Iku khalifah waktu itu jenenge Abdul Malik bin Marwan. Nah ringkas cerita Abdullah bin Zubair ini dikepung. Ini jurune masjid. Nah karena itu tertutup ya. Maka pasukan Hajjaj itu melemparkan manjanik. Manjanik itu kaya ya watu sing ono api nih, jadi bola api lah gampang bola api. Maka Abdullah bin Zubair ketika sholat di Masjidil Haram itu dilempari ambek manjanik. Nah sekelilingnya itu mau yo geni mengelilingi Abdullah bin Zubair. Ayo gak perlu. Pancet ngadeg. Nah, gimana contoh? Apakah qurratul ain itu bisa didapatkan selain Nabi? Bisa. Contohnya yang tak sebut nih. Mau ketika sholat, maka beliau bermusyahadah kepada Allah. Nah, itu hanya didapatkan oleh orang-orang sing hatinya bersih, sing kaono was-was nafsu, kaono was-was nafsaniyah maupun was-was syaitan. Awak dewe salat kadang-kadang lali rakaat. Wa innama qulna inna qurrata ainihi sallallahu alaihi wasallam fi salati bi syuhuti jalalihi bi syuhuti jalali mashhutihi al-Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.